नमस्कार बंधुरा दुर्गार हेसेले सकलके स्वागत जानाई। आज के गुरुपूर्णिमार स्पेशल थालिर सम्पूर्ण निरामिष तरकारी आलू पटलेर रेसिपि आलू पटलेर तरकारी रेसिपि निये चले एसेछि। ताई सकलेर काछे अनुरोध रइल भिडियोटी स्किप ना करे शेष पर्यन्त देखार। तो चलुन ताहले रान्नाटी शुरू करा जाक। देखुन प्रथमे आमी आलू पटलटा सुंदरभावे केटे धुए परिष्कार करे नियेछि और एदिके एकटा कड़ा बसिए दिएछि और कड़ार मध्य दिए दिलाम सर्षेर तेल। सर्षेर तेल देওয়ার परे एदिके पटलेर मध्य आमी दिए दिलाम 1 चामच लवण और दिलाम 1 चामच हलुद। एबार सुंदरभावे आमी हाथेर साहाज्ये आलू पटलटा सुंदरभावे पटलगुलो मेखे नेब। मेखे निये एदिके ततक्षण आमार तेलटा हये एसेছে। पटलगुलो तेलेर मध्य दिए दिलाम, दिए सुंदरभावे आमी पटलगुलोके भेजे नेब। एभाবে सुंदरभावे आमी भेजे नेब किछुक्षण, ताई आमी एकटा ढाका दिए ढेके दिलाम। और एदिके ततक्षण आमी बाटिर मध्य मशलाटा रेडी करे नेब। तार मध्य दिए दिलाम आमी 2 चामच मतो जिरे गुड़ो, 2 चामच लंका गुड़ो और दिए दिलाम 2 चामच मतो आदा बाटा। तार मध्य किछुटा जल दिए आमी भिजिए रेखे दिलाम। ततक्षण एदिके आमार पटलगुलो सुंदरभावे भाजा हये एसेছে। एकटू हयतो असुविधा होबे कारण आमी एक हाथे मोबाइल धरे भिडियो करछि, ताई एकटू असुविधा होच्छे। तो एदिके पटलगुलो आमी समस्त भेजे निये तुले निয়েছি सुंदरभावे। तारपर आमी कड़ाटा परिष्कार करे आबार भालो तेल दिएछि। तार मध्य आमी दिए दिलाम जिरे तेजपाता फोड़न, केनना पटल भाजार पर तेलटा एकटू कालो हये जाय। आर मध्य दिए दिलाम गोटा गरम मशला, जार मध्य आछे 2টো छोटो एलाच, दारचिनी और लवंग। एबार ओर मध्य आमी केटे राखा आलूगुलो दिए देब। आलूगुलो देওয়ার पर आमी दिए दिलाम 1 चामच लवण और खूब सामान्य हलुद। एगुलो देওয়ার पर आमी आलूटा बेश खानिकक्षण भेजे नेब। सुंदरभावे भेजे निते हबे। एर मध्य दिए दिलाम टमेटो। टमेटोगुलो देওয়ার पर किछुक्षण भेजे तारपर आमी भिजिए राखा मशलाटा दिए दिलाम किछुटा परिमाण जल। जल देওয়ার पर दिए दिलाम 1 चामच हलुद, 1 चामच चीनी, देওয়ার पर बेश खानिकक्षण सुंदरभावे कषे निते हबे। देखुन आमार এই आलूटा एकदम सुंदरभावे कषा हये आसছে, तेल छेड़े आसছে। आरो किछुक्षण এইভাবে नाड़ते থাকতে হবে। এরপরে আমি কষা হয়ে গেছে, তাই এবার দিয়ে দেব জল। বেশ খানিকটা আমি জল দিয়ে দিলাম। जल देওয়ার পরে যখন ফুটতে থাকলো, তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চামচ লবণ। যেহেতু আমার পটলগুলো খুব সুন্দরভাবে ভাজা ছিল, তাই পটলগুলো আমি কিছুক্ষণ পর দিয়ে দিলাম। পটলগুলো দেওয়ার পর 5 থেকে 6 মিনিট তরকারিটি ফুটতে দিতে হবে। এটা কি 5 থেকে 6 মিনিট ফুটলেই আমার তরকারিটি রেডি হয়ে যাবে। তো দেখুন আমার আলু পটলের সম্পূর্ণ নিরামিষ তরকারিটি রেডি হয়ে গেছে। যদি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্ট করতে যেন ভুলবেন না, আর লাইক শেয়ারও করে দেবেন। আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। ভালো থাকবেন। আমি আবার চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। নমস্কার সকলকে।